E aí galera, beleza? kpzeta na área novamente com Fallout 4. Vamos seguindo do início ao fim. E agora é hora aqui no Instituto da gente falar novamente com o pai para seguir essa missãozinha aqui, a Batalha de Bunker Hill. Vamos ver o que dá. Hello, Mother. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? That's a loaded question. What's been stolen from you? Institute property is not often taken from us. We cannot react lightly when it happens. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Batalha. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Hey, I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you just outside Bunker Hill. Good luck. Galera, a parada é a seguinte, a gente tem que decidir quem que a gente vai ajudar. Eu ainda não estou totalmente decidido, mas eu vou tentar manter o contato com o Instituto. Então eu vou fazer as missões para eles. O que menos me agrada dessas facções, os Minutemen eu acho que são legais, os Brotherhood of Steel são legaisinhos. A ferrovia eu já acho meio estranho esse papo de soltar as máquinas, não sei o que. O Instituto tem um quê de Dark Side aí do Star Wars que interessa. Vamos ver. Opa, já vi que tem gente ali. Mal nasci já vai tomar tiro na cabeça. Uma cabeça a menos. Duas cabeças a menos. Opa! Caralho, destroçador lendário. Crítico. Ah, meu Deus, ele sofreu mutação. Agora fodeu tudo. Vem cá, desgraça. Na cabeça. Acerta. Ah, não é possível. Pera aí. Vou tomar um Medex aqui. Vou tomar um Buff Jet. E vamos tomar uns Steam Pack aqui também. Mata esse bicho desgraçado. Toma. Morreu. Opa. É bacana, acho que é bom para vender. Seguindo lá para Bunker Hill.
barulho é esse? Bunker Hill. You there. Caravan or raider? Só eu, pô. I'm here on my own. Freelance, huh? Alright. Come on in, but no gunfire. Market's open. You can do as much trading as you like. Ali o maluquinho tá aqui, ó. I've been waiting for you. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's parameters just changed. We're going shooting. Requesting backup relay now. Ih, começou a rolar tiroteio. Dá pra entrar. Será que tem outra entrada? Ih, tá rolando tiroteio de tudo quanto é jeito, olha lá. Irmandade contra sintético contra o cara, mas eu sou amigo de todo mundo, então não vou atirar em ninguém não. Só na ferrovia que eu posso dar um espetalhado. Ah, esse cara tá me dando tiro, esse aqui já era. Ah, uma portinha aqui, entrei. Oh. Pronto, porradaria, agora eu entro aqui, ó. Ha! Ih, rapaz, acho que tá rolando um tiroteio já aqui embaixo, hein? Caralho, belíssimo tiroteio. Caralho, olha isso. Granada pra lá. Não tá pegando tiro. Porra! Caralho, tem um ali super mega power sinistro. Olha quanto headshot que o cara toma sem proteção na cabeça, não acontece nada, velho. Vou botar uma granada aí pra ver o que acontece. Cadê? Não posso confundir os caras.
que atacar só a ferrovia, não é isso? Nossa, sintético é nosso amiguinho. Sintético. Apesar que foi esse que eu quase matei. Que vacilo. Vamos atrás dos que sobraram aí. Onde sobe por ali? Acho que é aqui, hein? Toma na cabeça. Vamos tomar uns uns steam packs aqui. Caralho, tava sem bala. Peraí, na cabeça. Hit. Critical hit. Pronto, voa a cabeça. Acabou? Bom, tudo devidamente roubado, tudo devidamente levado pra casa. Agora vamos lá seguir esse pedaço da missão pra tentar capturar os tais sintéticos. Mandando. Deve ser aqui. E aí, galera? I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. Código de restauração. F633. Initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. Dorme. E All você? right, synth. Please. C322. Initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. Here they are. God, it's a courser. Oh no. Issue the reset codes and we'll relay back to the Institute. Time is critical. You there, synth. Come on, please. Just don't. B257. Initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. No sudden moves. Please, no. Y915. Tu é um robô, Initiate titio. reset. Authorization code Beta 77 Tempest. Não tem pena de robô, não. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return, and good work. Pronto. Sintéticos todos de volta agora. Agora eu vou falar com o filho que é meu pai, com o pai que é meu filho, ou sei lá o que. Então vamos puxar o bonde até aqui, ó, as ruínas do ITC. Cadê ele? Cadê o pai que é filho? Ih, tem a galera aqui dentro. Cadê esses super mutantes? Vou ter que subir, né? Como é que sobe aqui? Sou irrefreável, sou machão. Ah, super mutante. Pronto. Something's ghosting us. Acho que mataram tudo já, velho. Tô mais no alto, super mutante. Ah não, granada de fragmentação eu quero. Acho que é aqui que sobe, ó. Mas já mataram mais um aqui.
super mutante bostão ali, ó. Outro morto aqui. What? Who's there? Come on! Let someone run! That sound, what is it? Gonna be a good Já fight. morreu. Vai, morre. Pô, esse resistiu até. Kate, levanta aí. Pra adiantar. Heads up. Yeah? Bora. Esse aqui virou poeirinha. E agora onde é a porta? Apesar de parecer que o caminho é lá por cima, na verdade o caminho é aqui por baixo. Ó. No primeiro andar. Ó, aqui em vez de subir a escadinha que você subiu pra matar todo mundo, você segue aqui. Vira aqui. E aí sim, abre aqui. Agora sim. Dá pra ir trocar ideia com o maluquinho ali, ó. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out? Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Então, filha da puta, hein, Would velho. the Commonwealth corrupt you? As it has everything else. Would you even survive? Perhaps most curious to me. Would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Sean, you need to know. I still love you. I can see that you do. It's remarkable. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. What do you mean, the synths will be repurposed? Modifications will be made to correct the defects in their programming, and they'll be assigned to new duties within the Institute. Not the first or last time it will happen. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute.
I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. É, galera, o negócio é feio. Comecei a entrar mesmo no instituto aí, não sei se é boa não. Tô arrumando confusão com a ferrovia, mas deixa o like aí no vídeo, que no próximo a gente vê o que faz para resolver todos esses problemas que estão rolando aí no Fallout 4. Aquele abraço, fui!